मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे शहर की सैर पर जहां हसीन मुस्कुराहट लिए खूबसूरत हसीनाएं घूमती नजर आती हैं। ये दुनिया का सबसे खुशहाल रहने वाला शहर भी है। ये शहर अपनी परियों की कहानियों की वजह से दुनिया में शोहरत रखता है, जहां लोग साइकिल चलाना बहुत पसंद करते हैं। साइकिल कार से भी ज़्यादा अजीज है। बार्स, पब, डिस्को खचाखच भरे नजर आती हैं। ये लोग वाइकिंग्स की औलाद हैं। यहाँ एक ऐसी वबा फैली जिसने आबादी का एक तिहाई हिस्सा हलाक करके रख दिया और ये लोग जानवरों से दूर भागने लगे। इस शहर में मशहूर पार्क्स, खूबसूरत सड़कें और दुनिया की बेहतरीन बियर मौजूद है। ये लोग काफ़ी पर चलते हैं, यानी कि काफ़ी के दीवाने हैं। आज हम आपको ले जाने वाले हैं डेनमार्क के खूबसूरत दारुल-ए-हुकूमत कोपनहेगन की सैर पर। हम बताएंगे कोपनहेगन के बारे में वो दिलचस्प हक़ाइक़ जो आज से पहले किसी ने नहीं बताए होंगे। आइए चलते हैं आज माहौल से ज़रा हट के एक हसीन शहर की सैर पर। लेकिन तमाम दोस्तों से गुजारिश है, कमेंट सेक्शन में हमारे लिए एक अच्छी सी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, कोपनहेगन डेनमार्क का दारुल-ए-हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है जो ज़ीलैंड और अमाग्रा के खूबसूरत साहली जज़ायर पर मुश्तमिल है। इस शहर को महलों, बागात, ज़ेवरात की वजह से शोहरत हासिल है। ये कभी वाइकिंग फिशिंग गांव था और वाइकिंग ज्वेलरी कोपनहेगन के बहुत से अजायब घरों में आवेज़ा नजर आती है। डेनमार्क के सकाफती, इक़्तिसादी और हुकूमती मरकज़ के तौर पर कोपनहेगन हर कोने में अजायब घरों और सकाफत से भरा हुआ है। ये यूरोप के मालियाती अदारों में से एक है जो कोपनहेगन स्टॉक एक्सचेंज के लिए मशहूर है। इस शहर के नाम की इब्तिदा इसकी बंदरगाह और तजारती नौइयत से हुई। इस शहर ने अपना नाम परियों की कहानियों के शहर के तौर पर हासिल किया, जहाँ हैंस क्रिश्चियन एंड्रियस रहता था। दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक डेनमार्क दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क है और कोपनहेगन दुनिया के खुशहाल तरीन शहरों में से एक है। जिस तरह हर शहर मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होता है, बिल्कुल वैसे ही कोपनहेगन भी 4 हिस्सों में बटा हुआ है। मशरकी हिस्सा ओस्टर ब्रो कहलाता है, मगरबी हिस्सा वेस्टर्न ब्रो कहलाता है, शुमाली हिस्सा नेज़ो ब्रो कहलाता है और जनूबी हिस्सा आमा ब्रो कहलाता है। डैनिश ज़बान में ब्रो का मतलब पुल होता है। दोस्तों, बाल्टिक के किनारे ताजरों का यह खूबसूरत मस्कन सदियों से समुंदर के मुसाफिरों की मंजिल रहा है। ये शहर अपने वाइकिंग्स नामी समुद्री कज़ाकों की अमाजगाह भी हुआ करता था। कोपनहेगन में दर्जनों म्यूजियम और तफरीह गाहें हज़ारों सियाहों को अपनी तरफ खींचती हैं। यह नन्ही जलपरी भी बसती है। H.C. एंडरसन के बच्चों के लिए लिखी हुई कहानी को 19वीं सदी में यहाँ की मशहूर बियर बनाने वाली कंपनी ने एक मुजस्मे की शक्ल दी। अब ये नन्ही जलपरी शहर के शुमाली साहल पर एक पत्थर पर विराजमान है। दोस्तों, कोपनहेगन के मज़ाफ़ात में वाक़या खूबसूरत तफरीही पार्क बेकन 1583 में खोला गया था। इस तरह ये दुनिया का सबसे कदीम ऑपरेटिंग तफरीही पार्क है। कोपनहेगन के 55% लोग साइकिल पर सफ़र करते हैं। यही वजह है कि इन्हें दुनिया की मुतहरक तरीन कौमों में शुमार किया जाता है। दोस्तों, कोपनहेगन की तारीख़ 11वीं सदी में उस मकाम पर पहली बस्ती से मिलती है जहां आज ये कायम है। ये 15वीं सदी के अव्वल में डेनमार्क का दारुल-ए-हुकूमत बना और 17वीं सदी के आगाज़ से इसने अपने इदारों, दफा और मसल्ह फौज के साथ ताकत के इलाकाई मरकज़ के तौर पर अपनी पोजीशन कायम की। कोपनहेगन में माहाना औसतन तनख्वाह तकरीबन 2000 यूरोज़ है, लेकिन याद रखें डेनमार्क में टैक्स बहुत ज़्यादा है। कोपनहेगन पूरी दुनिया में पैदल चलने वालों की सबसे लंबी शॉपिंग स्ट्रीट का घर है। आपको यहाँ बहुत से बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स देखने को मिलेंगे
یہ شہر کارلس برگ کا گھر بھی ہے۔ اسے 1847 میں قائم کیا گیا تھا۔ کارلس برگ ایک عالمی برانڈ ہے اور دنیا کی 5 بڑی بیئر کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ یہ اپنے آبائی شہر کوپن ہیگن میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ کوپن ہیگن 1711 میں بوبونک نامی طاعون کا شکار ہوا، جس نے شہر کی ہستی آبادی کا تقریباً 1/3 حصہ ہلاک کر دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ بوبونک نامی یہ انفیکشن کسی جانور جیسے کہ چوہا، گلہری اور خرگوش کے ذریعے پھیلنا شروع ہوا اور ان کے کاٹنے سے انسانوں کے اندر منتقل ہوا۔ لوگ ڈرنے لگے اور آبادی کا ایک بڑا حصہ ہلاک ہو گیا، اور یہاں اس وقت 60,000 کے قریب افراد آباد تھے۔ یہاں موجود اوریسنڈ پل کوپن ہیگن کو سویڈن سے جوڑتا ہے اور دونوں شہروں کے درمیان فاصلہ تقریباً 10 میل کا ہے۔ یہاں ڈینش کوپن ہیگن کی سرکاری زبان ہے۔ انگریزی اور جرمن بھی بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے۔ دوست، کوپن ہیگن یونیورسٹی کی بنیاد 1476 میں رکھی گئی تھی اور 16ویں صدی تک یہ شہر ڈنمارک کے تجارتی مرکز کے طور پر کام کرتا رہا۔ اس شہر کا پہلا ہوائی اڈہ 1925 میں بنایا گیا اور یہاں پہلی جنگ جو ڈینش اور انگریزوں کے درمیان لڑی گئی 1801 میں لڑی گئی۔ یہ لوگ اپنے آپ پر بہت فخر کرتے ہیں۔ یہاں جوان رہنا ایک قومی جنون ہے۔ مرد اور عورتیں اپنے ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ آنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں موجود ٹوولی گارڈن نے والٹ ڈزنی کو ایسا متاثر کیا کہ اس نے اس کے بعد ڈزنی لینڈ کے نام سے ایک فلم بنا دی۔ اس شہر پر پریوں کی کہانیاں اسی پارک سے متاثر ہو کے لکھی گئیں۔ یہ ڈنمارک کا سب سے مشہور اور پرکشش ترین مقام ہے۔ آپ پورا دن شو دیکھنے میں گزار سکتے ہیں اور پھولوں کے پارک میں ٹہل بھی سکتے ہیں۔ یہاں 720 میٹر لمبی رولر کوسٹر ایڈونچر کے لیے بہترین ہے۔ یہاں انڈے کی شکل کی کرسی کافی شہرت رکھتی ہے اور ہر خاص و عام مقام پر پڑی نظر آتی ہے۔ اسے جیک ہینسن نے بنایا تھا۔ یہاں موجود کوپن ہیگن چڑیا گھر اپنے نایاب قسم کے جانوروں کی وجہ سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک دنیا کے عجیب و غریب جانوروں کو نہیں دیکھا تو یہاں تشریف لے آئیں۔ یہاں 250 اقسام کے کم سے کم 2000 نمونے موجود ہیں اور یہ 2008 کے ہاتھی گھر کے لیے مشہور ہے۔ دوستوں، کوپن ہیگن کی معیشت میں سیاحت ایک بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ یہ شہر 2009 کے بعد سے یورپ میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والے علاقوں میں شمار ہونے لگا۔ کوپن ہیگن دنیا کے سب سے زیادہ ماحول دوست شہروں میں سے ایک ہے۔ اعلیٰ ماحولیات معیاری زندگی لوگوں کو یہاں کھینچ لاتی ہے۔ دوستوں، کوپن ہیگن پریوں کی کہانیوں کے شہر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ یہاں غریب بھی 35% ٹیکس ادا کرتے ہیں، جبکہ امیروں کے لیے 55% ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ اس شہر میں دنیا میں فیکس ریسٹوران اور بارز کی سب سے زیادہ تعداد موجود ہے۔ یہاں پاپولیشن 7,99,033 افراد پر مشتمل ہے۔ یہاں ٹائم زون UTC+1 اور ایریا کوڈ +45 ہے۔ یہاں انٹرنیشنل ویب سائٹ international.kk.dk ہے۔ تو دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔